салом алейкум дӯстон ва бародарон, чӣ хеле ки мебинед сумка дорем, маъное ра дорад ки сафар дорем. Куҷо сафар дорем? Имрӯз мо мерем перескат граница ба самолёт, нишон метем барои ҳар яки шуморо ки ҳамин чиз реалӣ ҳастай ва барои хетерое ки дар зери комментария меян фақат гап чапи зиёдӣ мезананд. Просто тамошо кунед чӣ хел мерем мием, чӣ хел удобни, чӣ хел шароитҳо қатӣ. Ҳозир мо аз хона баромадагем, мерем ба аэропорти Внуково. ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунам нагзаронда то охир тамошо кунем, барое ки бисёри чизои полезне ҳастае ки шумо дар вақти сафар кардан ба ягон ҷо, дар вақти парвозтон раҳгум мезанед, намедонед. Ман ҳамаи чизоро шуморо пурра карда мефаҳмонам ва инчунин ин видео мақсади асосиш дар бораи гузаштани граница ба самолёт ҳастае ки ҳамаша шак ба шак мефаҳмонем. ва дар ҳамин ҷо гуфта бигзарам ки ман худам бе документ, бе ягон чи просто хестам рафтам барои видео кардан, барои шумо дар нишон додан. расидем дар аэропорти Внуково ва ҳаминҷа мехоҳам як тавсия батам барои нафарое ки қасарфаҳм намераванд. Масалан шумо парвоз дорем ба Самара, нигоҳ кунед ки дар аввал 14:25 гуфтагиай аввалда, баъд Самара, баъд номери рейс DP 423, баъд ин тараф шуда 124 то 127 Б навиштаги 12А 124 ба 127 ҳама окошкае ҳаста ки шумо бояд бирен регистратсия кунед. ин тараф мисоли на ин тарафда 90 89 88 шумо у тараф мерен 127 то 125 то 127 окошкае ҳаст ки шумо бояд бирен регистратсия кунед. 12А ки мебинен 12А и вихда аст ки шумо бояд ба ҳаму бигзарен. хоб бародарон, мо гузаштем, регистратсияро гирифтем, талона мерем ака мегзарем насиб боша. хизматрасонии компания Parvoz Avia якум билети самолёт, такси, поезд ба нархҳои арзонтарин ва дастрас метавонед ба дилхоҳ авиакомпаниҳо занг зада муқоиса кунед нархи моро. иншоалло ки ай ҳама дар нархҳои арзонтарин аст. дуюм, гузаштани хати сарҳад, яъне ки перескат граница аз шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург ба граница Қазоқистон ба тариқи самолёт дар муддати 20 то 24 соат. билет мегирем туда обратно Самара, ай Самара такси шуморо гирифта мебаранд ба граница мегзаронанд, ай тараф обратно оварда дар аэропорт мегзоранд ва шумо пайда меоед ба ҷои даркоритон. сеюм, инчунин проверкаи документҳо ҳам ҳаст. ва ноҷаҳатем бародаро 100% кафолата хидмати. рақамҳои дар болои экран мебинем. WhatsApp, имо, Telegram ҳаста. 24 соат дар хизмати шумо компания Parvoz Avia. бо бисёри нафаре пайдо мешавад ки мегӯянд ки мо ба самолёт намерем, ба мошин мехоҳем границаро перескат кунем. проблема нест вообще. рақамҳои дар болои экран мебинем. граница ҳар рӯза рейс ҳаста, мебаранд меоранд. айни ҳол аксеш дега ба 7500 рубл дар муддати 1 то 2 суткара границаро перескат карда миёи. марҳамат занг бизанед бепарво. айноми канали Садои Ғариб сухан ки ҳама ҳалай. хоб, як тавсияи дига битам. ҳеҷ вақт шумо аэропорт билет нахарем. ба чӣ хотир? ба хотире ки 3000 5000 даже қимат ҳастай. ҳозир мерем авиакасаи ҳамин дурuni аэропорт, мепурсем нархи билети Самараро. ҳамин рейсе ки ман рафтесам як бор мепурсемеш ку чанс мегам, ама шумо нишон метам ки ҳозир айни ҳол чанс ман. хочу знать, сегодня ближайший рейс на Самара есть? билет сколько стоит? Нет, только ручной. хоб бародарон, нархи билета 16500 рубл гуфт. ҳозир ман шумо нишон метам ки реални чанс май ва чӣ қадар қимат мефурӯшанд дар аэропорт. хоб бародарон, ёкен ҳамин ҳозир ман пеши касса омадам. ина нигоҳ мекунем дар хиди Победа чанс май билет 3199 рубл. ҳамин рейсе ки ҳозир ман регистратсия карда гузаштам, полёт мекунам ба Самара, ай Москва. ина прямой рейс 3199 рубл. ҳаматон чӣ хеле ки шоҳид шиден, 16500 рейсе ки ҳозир ман регистратсия карда гузаштам. ҳамин рейса 16500 гуфт дар авиакассаи дуруни аэропорт. шумо чӣ хеле ки диден, ман нишон додам ҳамин вақти соат имрӯз 13 соат 2 шидесай. соат 1:40 ҳозир 2 шидесай. дар ҳамин вақти соат бинед ки билете ки 3200 рублай, 3199 рублай дар авиакассаи аэропорт 16500 мегав. ҳай шумо худтон дига хулосатона бирорен. барои ҳамин билетҳои арзон дар кора. рақамҳо дар болои экран авиакассаи Parvoz Avia.
خدمت جوابتون میدیم بعد دیلی پر میتونین مراجعت کردن بگیرین. ما 10 روز پیش بلیت خدمت گرفتم. بلیت خدمت 8990 روبل هست. 8990 روبل بلیت تو دا برادنم سومی تقسیم ما 10 روز پیش گرفتم. ما دادم قدر سوم هست. شما میتونین برادرها 10 روز پیش یک هفته پیش زنگ زنین بلند تو 11000 11000 10000 10000 9000 همه خیلی نرخ در دسترس کردن میتونین. 10 روز پیش یک هفته پیش مراجعه کنین همه خیلی نرخ رو میتونین دسترس کردن. بعضی وقتا میشود که به حد نرخ قیمت میشود دیگه ارگون نمود راه نیست که و ارزون کدا بتونین دادن ما نیست که به همین خاطر برادرها شما میتونین بر وقت مراجعه کنین برای گرفتن سکتشتن بلیتون رو بر وقت بگیرین ارزونک روز ساعتش پیدا میرین رنگ ما تماشا میکنین دالچی ویدیو رو. خب ما میریم دالچی میدریم بعد زال اجدانی میگذاریم. وقتی شما میین پالون هم میگیرین فقط یا خیلی مونین درک شده میشه تمام میرین این همه قدر کار ایجا دیگه تماجی نمیگذاری روز زال اجدانی فقط. برادرها همون 12 ای که بد نیا کنین شما 8 نقطه تا 14 ا گفتگی значит در همین تریتوریا حاضر خمون هم خیلی میریم روز 12 میویم. حالی هم بمیریم واد مرحمت این 12 ا این هم قدر نازکی داره. شما اینجا دجداد میکنین ریسک شده میشه تا وقت ساعتش خریده میرین. ما در 14:35 دست 14:35 شید میکشوین هم کسا بور میشیم پوی داده. آمدیم ایرپورت سامارا خطی کمانده نصیب کنم میریم بازارنسا تماشا میکنیم که دال شده چخیل رفته میگذاریم چخیل میاییم رفتیم. برادرای جای خوب هستی جای خوب 300 روبل هستی ما الکی 5 ساعت اینجا خوبه ما سپاردیم میریم برای پاساژیری که دلش شما میبینید این جای خوب هستی مثلا در اینجا هم مای کراوتایی که شما میبینید همه دادم نیست همین 3-4 نفر جا میکنن همین 12 ساعت در اختیارتونه با حضور دم میگیرین بعد با شرایطای کوخنی و تمام چیزش خوی دویای جوش گرمه یگون جای کامدی سوسو نداره. بعد نفرایی که قطعی زن میان مثال مرده هسته قطعی زناشون میاد برای او را عدل با جای خوبی نرمال میاد اینجا دا اپشیت هسته این اپشیت تیزی برای نفرایی که زن مرد میاد و دا مثال عدل جای خوب هسته اینجا که 300 روبل باید 650 بلند تا 700 روبل میغالتن. خب میریم دالشی با ایرپورت سامارا دالشی میبینیم چی میشه. برادرها گشتیم اومدیم با ایرپورت کروموچ ایرپورت سامارا هستیم حاضر رجیستراسیون داریم با ابراد نمیگردیم میریم و خیلی که شما دیدین الکی 24 ساعت نوشیده ما رفتیم گرانیسا را گذشتیم اومدیم ایسوبه که در گرانیسا کامera کردن ممکن نیست ما رو ها قدر ساز نتونستیم سیومکا کردن یکی همه قدر سیومکا کشید همه قدر ویدیویی که دیدین برای شما با فکر کافیه بسنده که باور کنه بینه که چخیل رفتیم اومدیم.
باز رجیستراسیون را میگذاریم میریم خود طرف مسکو و اونجا در علاقه ایم هستیم. наконец-то اومده رسیدیم در مسکو و جای خودمون و چی کم بودیه که در ویدیو هسته و پرک کده گفتم میگذاریم و ویدیو ها نشون میتیم. همه قدر پرابلم شد که ما پاساژیر را خطی شفیار نتونستیم سیومکا کنیم. به چی خاطر؟ به خاطر که های طرف رفتن ده راه بیزی بود بعد خنک بود یکمش دیمش ای طرف ما گشتیم اومدیم ایرپورت ای طرف با پاساژیر اومدن. اگر که ما کم ترک وقت میکشیدیم و پاساژیر را برده ورده ابرد روان کردن ده سپید نمیکردن. خلاصه به همین سبب پاساژیر را نتونستیم خیلیشان صحبت کنیم. نکی گلاونی همه که ما خدم به داکیمنت به هیچی پروست همه که رفتم برای ویدیو کردن برای شما دا فهموندن برای شما دا نشان دادن که همه چیز نسپوری ریال نی چوتکا هسته و دالشیده یکم کس یکم فکر زیادی گپ چپ زیادی خیترکو کم شیطانی کنن مقصد باور کنن که ریال همه چیز هست. های دالشی کفالتی همه کار و بار در گردن خدمه. در آخر چی گفتنی هم برادرم چکله که شما دیدین ما بچه دلمون چیزی میخواستگیمون سیومکا کردن نتونستیم به خاطر که ما ای طرف گشته اومدیم راه هم کم طرف بیزی بود بعد بود هوا به نهایت خنکی بد بود. همه پاساژیر را نیا داشتیم که یک تا مقصد همشون پرسون میشیم نشون میدیم ولی متاسفانه همین خیلی وضعیت شد که ای طرف ما پاساژیر داشتیم ای مسکو و پیتی رفتم به سمر فرامدن ما ای طرف اومدیم ایرپورت سمر باید که تاکسی ها سروش نمیگرفتن میبردن پاساژیر را و اگر وقت میکشوندیم کم ترک در کار شفیران خلل میرسید. به همین خاطر نتونستیم که همه پاساژیر را فکرشون نسبت همین رفته اومدنشون بگیم نه که در واتساپ همشون مینداری میکنن. خلاص گپ برادران من فکر میکنم که آدمی میفهمیدگی آدمی داوری میکردگی الکه میدونه که ما خودمون آدم اینترنتیم یگان جای فند فریبش نیست. مرحمت مراجعه کنین بر وقت مراجعه کنین ارزان بگیرین بعد دل پر 100% میرین انشالله میین. نمره واتساپ 24 ساعت مراجعه کنین کمپانی پرواز آویا ای خدمت. انا تا مخلو تا ویدیو آینده.